तो सुंदर जगह है। वाह जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मो मानस पुणी थे मो चैनल द ट्रावेलिंग लाइफ आम सेवन को आपको स्वागत जनाऊँगी। आम पद्मनाभ स्वामी मंदिर बुली आसी एवं आसलु नैयार बैक वाटर बुलाई बोट्रे आसलु बोट्रे पार हेड पड़ा 500 टका जणिका 1.5 घंटा पूरा बुलेब। आम सागर अच्छा मिस्टर गौरव तापरे कोलकातार सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती मिथुन दा तापरे आमर ओडिशार ऐतिहासिक जिलू आस मिस्टर रोशन पाणी तापरे आम बालेश्वर मिस्टर मनोरंजन पाणिग्राही आउ आपको देखिए पूरा बैक वाटर पूरा 1.5 घंटा बुलवा आसतु यार मजा नवा। तो भाई नौका जे चलाउछन्ती ना तो मुझे जानी पचारे से ओडिया बुझी पारे तथापि आमर ओडिया कहूँ एपटे मिथुन ता वीडियो कर व्यस्त देखु पूरा वाइल्ड लाइफ चलती पूरा ये पूरा बहुत मजा आस देखु पूरा बैक वाटर थिरुवनंतपुरम नैयार रिवर बहुत लोग जाऊँ देखु बोट्रे एपटे भी आस चारिपट पूरा आस लोग छोटे छोटे बोट्रे देखो केते सुंदर जगह पूरा एमती जंगल एडवेंचर कराए सेमती जगह आम एडवेंचर करुचे नड़िया डाब खाइबा आसीपर ये पूरा नेचुराल डाब हाय जेटा खाली नड़िया गछ बाबा पूरा जमी आमाजन जंगल भीतर जाती ना बसिकी पूरा सेमती पूरा देखो हैं रसल क्या हो तुम्हारा क्या देखो बियर गिल्स एरो जगह आसेन ना एरो जगह आसिकी माछा खाऊ धरिकी देखी न भिड बियर गिल्स और ये देखी बियर गिल्स एरो जगह आस हाँ এটা তো আইবো দেখো পেডিং করো রেকর্ডিং করো রেকর্ডিং চলছে এটা মারা এই যে তোলে না এই খবর দেখো মতে না মান না সেটা মারি মু বলি কি মোবাইল দেখো সুন্দর জায়গায় ভাই ও আইস প্লেস আও সামনে কেমন লাগু জেডি আসি ভাল লাগু তো জুরি কোন হ্যাঁ হ্যাঁ भल लगुच जगह मिथुन दा ओ दादा केमन लागছে জায়গাটা কেমন লাগছে খুব ফাটাফাটি আচ্ছা খুব ভালো লাগছে ও দেখুন আম সাঙ্গ মানকু জায়গাটা পুরা বহুত ভাল আপন মানে যে বুলিয়া পাই ইচ্ছুক তাহলে পুরা টেনশন নেই চালি আসন্তু थिरुवनंतपुरम नेयार वाटर बैक वाटर नदी देखो लोक मैंने भी गाधीबार मजा नौ ओहो एपटे देखो फिल्म शूटिंग लोकेशन ये साउथ फिल्म शूटिंग लोकेशन बहुत फिल्म शूटिंग है देखते मिले हाँ बहुत प्रकार चढ़ई
এটা করা হচ্ছে জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চর। এবার বুলে বুলে আসি সমুদ্র পাখে পৌঁছে গেলে ইয়ে হচ্ছে ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট, নেয়ার নদীর ওই ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট। দেখুন কত সুন্দর দৃশ্য হয়েছে পুরা। দেখুন ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট নন ভেজ, এটা হচ্ছে পিওর ভেজ। দুইটা আছে। ও এইটাই এরা ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট পুরা। ও নৌকা আছে যে মজা নেবে বসিয়ে। ଏଉଡ଼ି ନିଆର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ରିଭର। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ବସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ। ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର। ନେୟାର ନଦୀ ବୁଲି ଆସିକି ଆମେ ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ସମୁଦ୍ର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।